आज आम जाऊँ कोटिलिंगेश्वर। आसुन जीवा कोटिलिंगेश्वर दर्शन करके आसिबा। हर हर महादेव। 1 किलोमीटर रूम रे चल चल जा पड़ी बस स्टैंड जाए। तो बस स्टैंड रू सही मुझे बस रे। तो आम जो जगह रोचु खाली वायर हाउस अच्छे एपटे जो देखिए कंपनी अच्छी कंपनी ये जो ऊपर भी देखुं सहीटा है आम बस स्टैंड। तो सही मत जावाक पड़ो ए तो मत ये सांग अच्छा वेट कर बस जाऊँगी बस I was dreaming to be those cookies, but I can't afford my whole teenage life. Now I've been many places so delicious. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I is the star that show me where I go, just like a new you. And I'm flying thousands and smiles. Oh, we're coming home tonight. फाइनाल मेट्रो रे बसी मेट्रो पूरा खाली। तो 3 जन अच्छे हाँ एटा नुहे भाई मोर जापारे कौटी जावा बोली से चेक कर मिला तो फाइनाली मेट्रो बाहर पलैलु। एबे आम जीवु ट्रेन रे एटा मेट्रो यू आम बुले बुली बुली बाटे आस फाइनाली स्टेशन में पहुँची गलु। एबे आम जाऊँ तारास 9:45 ट्रेन अच्छी तो जल्दी जल्दी जावाक पड़ो। आज आम बुलवाक जाऊँ कोटिलिंगेश्वर। आम ट्रिप हो मैजेस्टिक स्टेशन रो बंगारपेट स्टेशन यू गोटे टिकेट लोकल ट्रेन गले टिकेट गोटे 20 टका आसे 20 टकर यू मैजेस्टिक बंगारपेट जावाक पड़े। बंगारपेट रू फिर 20 टका दे बस रे कोटिलिंगेश्वर जावाक पड़े। आज भोला बाबा दर्शन करने इच्छा होता आज आसी बुलवाक आसी। Lights went down when you feel lost in your shadow. तो जीवा बाटे ट्रेन अटकी तो एबे हमें रेस्ट नहीं गछ तले फुल ट्रेन वेट कर सिग्नल है भाई सिग्नल है सांगर मोर वेट कर आउटे सांगर सीट पड़े बोली सी वेट कर आसलानी से बसिक रहा। तो आम वेट कर रेड सिग्नल अच्छी ग्रीन सिग्नल है फुल एंजॉय फुल मस्ती हैप्पी दिवाली। सहीट आम स्टेशन एवं आसीगला बंगारपेट यू पुणी बस नहीं जावाक पड़ो। तो ये पिजुड़ी किणी खाऊँ तो दीप फुल दीप नहीं गलु।
जुआड़े देखिए सियाड़े शिवलिंग, जुआड़े देखिए सियाड़े शिवलिंग, 90 लक्ष शिवलिंग। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ। ଘର କରୁଛି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକ ଆଖିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟେ ଅଛି ପୁରା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ସେଇଠି ଘର କରି ରହୁଛି ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁରା। ଆକର୍ଷଣ ସରେଇକି ଏବେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଟେ ଅଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଶିବଲିଙ୍ଗ, 90 ଲକ୍ଷ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଅର୍ପଣ ହୋଇଅଛି। ଏହା ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। କନ୍ନଡ଼ରେ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1 କରୋଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ। तो ये मार्केट पड़ছে आराम से किनी पारे ठाकुर सब अच्छे ये।